দর্শনকারীদের ফাঁসি দিতে হবে দর্শনকারী অতি সত্তর ফাঁসি দিতে হবে দর্শনকারীদের অতি সত্তর ফাঁসি দিতে হবে সংগ্রাম চলছে। গুন্ডাগিরি রেফলাইনের চাকরি চাকরি ফাঁসি ওদের মারি নাই আন্দোলন চলি নাই আন্দোলন চলি না We want justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. Tripurani gang rape rogno dakti dakti phasi odar maron nai. Tripurani puri rogni sakao yakti sanai gundagiri. Justice, justice, justice. Media rogni sakao rape khain. Media rogni sakao yakti sanai gundagiri huchi yar. Tripurani media rogni sakao yakti sanai gundagiri huchi yar. দিতে হবে সংগ্রাম চলছে আন্দোলন চলছে দেবানিয়ার দর্শনকারীদের ফাঁসি দিতে হবে দেবানিয়ার দর্শনকারীদের ফাঁসি দিতে হবে আন্দোলন চলছে আন্দোলন চলছে গুন্ডাগিরি দর্শন খাইনে দাঁড়তে দাঁড়তে ফাঁসি মারি নাই গ্যাং রেপ খাইনে দাঁড়তে দাঁড়তে ফাঁসি দিতে হবে সরকার জবাব চায় রাজ্য সরকার জবাব চায় জবাব তোমায় দিতে হবে স্যার তিনি তামনি বাগৈ খাদুমং রেলি খাইলাই মানি কলাইখা তিনি করমছড়া ন্যাশনাল হাইওয়েनि साखाजों 2 किलोमीटर रोमै रेली একটা মাখলাইহা চারটা সামাজিক সংগঠনनि बिसिंतै এই সংগঠন दङ त्रिपुरा जुबलाइ बुथु बिनि ब्रादारहुड अर्गानाइजेशनबो एरो पार्टिसिपेट खालायजा त्रिपुरा सोरनाय बुथु नारायण रुवाजा पुमां काउन्सिल ইউনাইটেড ত্রিপুরা ইউথ অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা বুড়িব দল এরপরে ব্রু সোশিও কালচার অর্গানাইজেশন এরপরে ক্ষত্রিয় সমাজ জমাতে হদা ই আমচাইনি যত এলাকানি বরফাই মানজাফাইহা এই রেলিনি কারণ जोंनि একটা খাদুমানি अब जों এই রেলিনি बिसिंतै स्टेट गभर्नमेन्टनो जों मेसेज होनो नायो जे 19 तारिख हर शांति बाजार महकुमा अधीन टेपानियाव जे मुरासिं दफानी लुआ जिमुंबाई जे एक रास मेला अंगमानी समय चिनी ताखु केहा बुखु केहा बक बसाइबिहिक जों खानामानी बक प्रोग्राम था अनुष्ठाननि बागै भारतनि परे 20 तारिख निश्चय 20 तारिख 3टा समय बक बंनि स्कुटार बाय निजिनि न'आव फेरेंमनि समय टेपानियानि कैसा किनारो बिहिक बसाइनो नुगै बेनि बसंनि 4-5 जन बरफ गुन्डागिरि खालायनो बिहिगनो सेगै बौनि गारि बक्साहा एरपरे बसाइनो बुतो खालायहा थियानि खैथांमनि परे बिहिगनो थाङै अत्याचार खालायहा रेप खालाय अनेक किछु खालायमनि परे बिहिगनोबो थियानि वानसुइ बकालांमनि परे बखासिगै बरफ खबर माने हस्पिटालाइज ताक आगरतलाव चिकित्सा दिन जों स्ट्रंगलि चिनि इ आमचाइनि माने 4-5टा संगठन बुनो अपोज खालायो तीव्र प्रतिबाद खालायो जों सरकारनि द्वारा दाबि लानाय जे इमो जे कुनु भाबै होक मो इ कालप्रिट दंनो रेपिस्ट ग्रुपनो फासिरनि अंथुक बेनि लगे लगे जों आरो गभर्नमेन्टनि द्वारा आपिल खालायनाय जे त्रिपुरागो विभिन्न मिडियानि ऊपर जे आक्रमण जे मिडियानि ऊपर जों खाथियो गणतन्त्रनि चतुर्थ स्तम्भ होनजागो सुजित त्रिपुरा चुमुई टिभिनि सांबादिक एडिटर बो सि अनुष्ठाननो बिनि ऊपर जे कुबुई कक साने थांदोनि आक्रमण अबनोबो जों स्ट्रंगलि अपोज खालायो सि सुजित त्रिपुरा सांबादिकनि ऊपर जे आक्रमण खालायनाय रक बंनोबो रोमै गभर्नमेन्टनि तरफ हইতে रोमै बंनो उपयुक्त शास्तिरनि अंथुक अबचिनि तिनि इ जे सादलायमानि बा रेलिनि मेन इश्यू बा चिनि एजेन्डा जों विभिन्न जागानि तिनि जों 500 हইতে 700 बरं मालायहा अबनो चिनि तिनिनि आसल उद्देश्य एबं लक्ष्य दंमोन।
ततनि सिनेमा आं करमछरा एलेकानि त्रिपुरा सुबलाई बुथुनि पमां आनि मयालो 4टा विलेज पंचायत 26टा पारा दं। हामबाय।